अंदाज तुम्ही आज वोटिंग केले सो कसो रिस्पॉन्स आसा आनी कितले पर्संट पर्यंत जावपाक शकता अशें तुमकां दिसता? म्हज्या कोतान 60-65% पर्यंत जातले कशें दिसता म्हाका. 65-70 तरी जावंक जाय सांता क्रूज पर्टिक्युलर चिंबेल कॉन्स्टिट्युएन्सीन पर्टिक्युलरली. लेट अस सी एक सायड ऑफ चिंबेल इज गोईंग स्लो, एक सायड मेर्शेन मातशें स्लो वोटिंग चालू आसा. चिंबला सायडीन वोटिंग इज गोईंग व्हेरी वेल. इनफॅक्ट इट इज ओवर क्रावडेड एंड वोटिंग इज स्लो, ताका लागून लोकूय बेजारले आता. बट आय हॅव नोटीस अ सिरियस फ्लॉ आनी वीच वील लीड टू आयडेंटिफिकेशन ऑफ वोट्स की जो सिरियल नंबर हाजेर आसता बॅलट पेपराचेर, तो सिरियल नंबर म्हाका जेन्ना ते कट करून दिता तो सिरियल नंबर खंयचो तो ते रिटर्निंग ऑफिसर आसा ते नोट करता. सो दॅट मिन्स द सिरियल नंबर ऑफ माय बॅलट पेपर कॅन बी आयडेंटिफायड ऑन दॅट शीट दॅट शी इज नोटींग इट. इट्स व्हेरी सिंपल. आय टेल माय काउंटींग एजंट की तो सिरियल नंबर चॅक कर आनी तो सिरियल नंबर कंपेर कर, जाल्यार हांवें कोणाक वोट केला ते कळटलें. सो हाव इज दीस फ्री एंड फेअर इलेक्शन? वाय इज दॅट नंबर बींग नोटेड? वॉट इज द रिजन फॉर नोटिंग दॅट नंबर? आय थिंक इलेक्शन कमिशन शूड आन्सर. दीस इज अ व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम. आय थिंक इमिजिएटली हांव आतां कॉल करतलोच इलेक्शन कमिशनाक आनी ताका सांगतलो हे तुमी करता ते बरोबर न्ही म्हणून. आनी आय थिंक इट इज थ्रू यू आय वॉन्ट टू अपील टू गव्हर्मेंट. सो वाय आर यू डुईंग दीस? इज इट फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स? 100% फोन मारले. आय हॅव टोल्ड देम, आय सेड दिस इज नॉट वाय आर यू रायटिंग? तो आमकां इन्स्ट्रक्शन आयला म्हणटा. वाय इज दॅट इन्स्ट्रक्शन्स कम? वेर इज वोटिंग हॅज टू बी सिक्रेट. इट इज सिक्रेट बॅलट. त्याचं नावय बरोवन घेता हांव आसात न्ही म्हजे नांवा कुशीक तो सिरियल नंबर म्हज्या बॅलट पेपराचो बरयता. Notice what is happening is that I also put you on the speakerphone, so others hear you also because you are there. Don't mind. I am informing you that I put you on the speakerphone. It should not be that I didn't tell you. Now the problem is on the serial number of the ballot paper is being noted on the roll, voters roll. Now, if when the counting is on, that serial number is noticed, then it will be seen on that roll that it is being compared. So my vote will be disclosed whom I voted for. Why is it being noted on the roll? On the copy which is there with the arrow, where he says that this one is what and serial number is being noted there. I mean, what is it not right? Is it not wrong? Yeah, please do that because I think see what happens is serial number comes to know. Yes. No, so so will it be sealed? The rolls will be sealed, right? Okay. If it is sealed, then it is okay because otherwise it is a serious thing. So it will be sealed after the end of the day. All right. Okay. Thank you so much. Thanks, sir. The voice for coin.